बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पीछे मेरे इल्लामा इकबाल, शायर मशरिक, जिन्होंने खुदी का दर्स दिया, जिन्होंने खुदी सिखाई, लेकिन अफसोस हम उस खुदी का सबक भूल बैठे हैं। आज मज़दूर डे तो मना रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से खुदारियत सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। शेर देखें, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये था सबक, ये सबक था जो आज हम भूल चुके हैं। आज रावलपिंडी में जो इमरान खान की कॉल पर हमने फ़याज़ुल हसन चौहान की क़यादत में ये रैली निकली और हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जो है हम मना रहे हैं मज़दूर का दिन और साथ में आइन की बालादस्ती के लिए भी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आइन है, क्या खुददारी है, क्या मज़दूर वाकई में अपना दिन मनाने का आज हक रख रहा है? क्या पाकिस्तान में भूख, अफलास, गुर्बत सब ख़त्म हो गई है जो आज हम मज़दूर डे बनाएंगे? क्या मज़दूर को रात के उसके घर जब वो जाता है तो उसके बच्चे पेट भर कर खाना खाते हैं? जो मौत से ना डरता था वो बच्चों से डर गया। एक रात खाली जेब जब मज़दूर घर गया। ये हाल हमारे पाकिस्तान का है। ना इस मुल्क में कानून है, ना आइन है, ना रोटी है, ना घर है, ना मकान है। वो जो रोटी, कपड़ा और मकान का नारा मारते थे वो आज महलों में रह रहे हैं और गरीब एक वक्त की रोटी के लिए रुल रहा है। गरीब आटे की लाइन में लग कर मर रहा है और वो आटा जिस पे अरबों रुपए का आप सुनने में आया, उनका अपना बंदा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि अरबों रुपए का जी घपला हुआ है। और सुनने में आया है कि ये वो आटा मंगवाया गया था जो यूक्रेन वाले फेंक रहे थे समंदर में, उसको सस्ते दामों यहाँ में लाया गया, यहाँ पे पिसवा कर गरीब को मरने के लिए दिया गया। गरीब सिर्फ उसको खा कर नहीं मर रहा, लाइन में लग कर मर रहा है। आज मजदूर के पास मजदूरी है, उसके पास काम नहीं करने को, आपने जो हालात बना दिए हैं, वो भूख से, उसका बच्चा भूख से मर रहा है। लेकिन हम मजदूर डे मनाएंगे। अभी शहबाज शरीफ आकर एक बहुत प्यारा, एक बहुत खूबसूरत मजदूर डे पे पैगाम देंगे और कहेंगे मजदूर मेरे भाई हैं। जी बिल्कुल, मजदूर आपके भाई हैं, आप महलों में रहते हैं और मजदूर से आपने जो है पनागाहें तक छीन ली हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मजदूर आपके भाई हैं। मजदूर रात को भूखा सोता है, आप पेट भर के खाने खाते हैं। अभी जो आपने एतमाद का वोट लिया था और उस दिन जो आपके खाने और खाबे थे जिनमें आपने शायद करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, ये वो मजदूर है और मजदूर भूखा सोएगा और आप उससे कहेंगे कि हम मजदूर के साथ खड़े हैं। हमारी सारी पॉलिसीज़ मजदूर दोस्त है। कौन सी पॉलिसी आपकी मजदूर दोस्त है? आज तक किसी हुकूमत ने आकर मजदूर के लिए क्या किया? आप मजदूर की खुदी छीन कर, उसकी खुददारी छीन कर उसको भीख मांगना सिखा रहे हैं। आज मजदूर को पता है काम नहीं मिलना, तो बच्चों के खौफ से, इस डर से कि उसके बच्चे भूखे ना रह जाए, वो हाथ फैला रहा है। उसकी खुदी आपने मार दी, उसकी खुददारी आप मार चुके और फिर आप मजदूर डे मना रहे हो। आइन, इस मुल्क में आइन है कहाँ पे? अभी मैं एक वाक़या पढ़ी थी, कोई सऊदी कोई एक बंदा था जिसने अपनी जो है ना साली से शादी करनी थी, लेकिन वो अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो उसने ना सारे उलमा बुलाए और उसने कहा कि भाई कोई बताओ क्या है। तो सब उलमा ने आकर ना नई तकरीरें की, सब कुछ किया। तो एक आलिम दीन, मुझे नाम नहीं पता, वो आए और उन्होंने कहा तुम कर लो शादी। तो उसने सब बोलने लगी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जब तुम कानून मानते ही नहीं, तुम कानून नहीं मानते थे, तभी तो तुमने ये सब बुलाया है। भाई एक चीज़ कुरान में, हदीस में लिखी हुई है, ऐसा करना है तुम कर लो, लेकिन तुम उसमें बीच की राह निकालना चाह रहे हो, तुम उसको नहीं मान रहे हो, तो फिर तुम जितनी मर्जी तकारीर करवा लो, जो मर्जी कर लो, उसका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना। इसी तरह हमारे मुल्क का आइन है, जहाँ आपने आइन मानना ही नहीं है तो आप ना मानो, आप जितने मर्जी काबीना के इजलास बुला लो, जितनी तरामीम करवा लो, बात यह है कि आपने कानून नहीं मानना। आपने हमारे मुल्क को बेआइन सरजमीन बना चुका है, जहाँ कोई कानून नहीं, कोई बुनियादी हक नहीं, किसी को नहीं पता कि आज वो घर जा रहा है तो बीच से उठा नहीं लिया जाएगा। जो चौधरी परवेज इलाही के घर में हुआ और उसके बाद सबने उसको डिसओन कर दिया। आपका इसाक डार कहते हैं, राना सोनाउल्लाह कहते हैं इसमें वफा का हाथ ही नहीं था, तो फिर किसका हाथ था? फिर रेंजर्स क्यों अब उसके घर के बाहर खड़ी हुई हैं? सारे सवालात आपने अवाम को जो है ना गड़मिट करके रख दिया है, उसको परेशान कर दिया, उसको समझ ही नहीं आ रही सही गलत क्या है। आपने हक और बातिल को मिला
بتا دیا ہے. عوام کس کے لیے کھڑے ہو؟ آٹے کی لائن میں لگنے سے بہتر نہیں ہے کہ عوام اپنا حق کی آواز بلند کر کے کھڑی ہو جائے. اب یہ عمران خان کی ریلی لاہور میں نکل رہی ہے. اب جیسی ریلی کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہم سننے میں آتے ہیں کہ جی دفعہ 144 لگ گئی ہے. بھائی تو آپ ایک کام کریں, اتنی ترامیم کریں, ایک یہ دفعہ بنا دیں کہ جیسے عوام اپنے حق کے لیے, کوئی مزدور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا, باہر نکلے گا, دفعہ 144 نافذ ہو جائے گی. یہ قانون بنا دیں نا, تاکہ آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ نہ کرنی پڑے. آپ یہ قانون بنا دیں کہ جو بھی سچ بولے گا, حق کی آواز اٹھائے گا, اس کو کبھی بھی پکڑ لیا جا سکتا ہے اور کہیں پہ بھی کسی نامعلوم جگہ پہ چھوڑ دیا جا سکتا ہے. قانون بنا لو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ قانون ہے. جہاں آپ اتنے منا رہے ہو یہ بھی ترمیم کر لو. کون سا بنیادی حق ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو اسکول میں تعلیم مفت ہے؟ کیا ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ابھی عمران خان نے اناؤنس کیا کہ جب اس کی حکومت آئے گی تو بچوں کو تعلیم مفت ملے گی. اب دیکھنا یہ کہ ان کی حکومت آتی بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن میں 1 سے 2 سال تک جانے کا. ٹھیک ہے, اب آپ کس طرح الیکشن لیتے ہو؟ عوام کو اس کا بنیادی حق کس طرح ملتا ہے؟ منگل والا دن بہت اہم ہے. کل دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ لیتی ہے, کیونکہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, جو کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ناکام ہی ہوں گے کیونکہ کسی کی بھی انٹینشن نیت تو صاف تھی نہیں, تو اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کا مناسب فیصلہ یا مناسب حکم نامہ کیا آتا ہے اور اس کے بعد ملک کس سمت میں جاتا ہے. یہ جو آئین ہے یہ افراتفری اور بڑھتی ہے, یا پھر آپ نے سیدھا سول مارشل لاء نافذ کر دینا ہے. یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. عوام کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہے, کیونکہ آخری فیصلہ عوام کا ہوگا, کیونکہ عوام ہی ریاست کا محور ہے. ہمارے پاکستان میں جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ اس کو, اس حقیقت کو تسلیم بھی کریں. صرف منہ سے نہ بولیں کہ عوام ہی پاکستان ریاست کا محور ہوتی ہے, اصل میں مانے بھی اور دل سے مانے. اور کیا ہے عوام کی کیا ابھی فیلنگز؟ عوام الیکشن مانگ رہی ہے, آپ الیکشن دے دو. اگر عوام ریاست کا محور ہے تو عوام کی امنگ, عوام کی خواہش مانی جائے, ان کو الیکشن دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کا دن ہمارے سامنے کون سی نئی چیزیں لے کر آتا ہے, کیونکہ آئے دن ایک روز ایک نئی چیز, ایک نئی کہانی ہمارے پاکستان میں آتی ہے. ہم سوتے کچھ اور سوچتے کریں اور اٹھتے صبح کچھ اور ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس. اب پیٹرول ہے, اس کی قیمتیں آج نہیں کم ہوئی, سننے میں آ رہا تھا کم ہو جائیں گی. اب سوچتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کال دی ہوئی تھی کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوئی تو ہم باہر نکلیں گے, تو دیکھتے ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں یا وہ اسی پر خوش ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ تو چابی والے کھلونے, تو چابی والے کھلونے چابی سے چلیں گے یا اپنی چابی توڑتے ہیں ملک کے لیے, جو کہ مشکل ہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان میں کون سا نیا رخ جو ہے وہ, یا نئی تصویر پاکستان میں, نئی کہانی, کون سی نئی کہانی پاکستان میں سنائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کو ضرور دیکھیں, سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.